Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. дар навор имрӯза бародаро чорум баъзи шаҳри Екатеринбурга ба навор гирифтем нархҳои овуши фруктиша. баҳри шумо иншааллоҳ ина пешкаш кардем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо хоҳиш я дона лайк бижакед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. ва бародарои азиз, аз шумо ҳамин хоҳиш, илтимос, ҳамин кино канали Яндекс Дизайни ман дар комментария закрепит кардаге. Бидрои ҳама касая дастгирӣ кине. ҳамуҷаран чӣ хеле ки дар ҳамин дастгирӣ минед дар YouTube, ҳамин Яндекс Дизайн ҳам дастгирӣ кине. Якум видео, любой видеое ки ман мепартом, якум дар у канал мешава. аз шумо мехоҳиш бидрои ҳама каса дар мо канал подписатсия кунед, я донаи лайка бижакед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро нав тарбуз буромад дар шаҳри Екатеринбург. Килош 130 да? 130 килограмм мега. 130 рубл. Килош 130 рубл мега. Клубник. Клубник сколько? Пока. Клубника 5200 рубл мега. Клубника 5200 рубл. ина исева бародари 10 рубл мега. 10 рубл, 90 сум, 125, 120. Чанд намуда. Я хурма сколько? Килограмм, да? Килограмм 170 рублей. Хирмо. Кило 670, мандарин 170. Апельсин бо хай арзонтара. И помидор сколько? Помидор? Помидор килограмм, да? 220 рубль мега килоша. Помидора 220 рубль мега. Чанд намуд чизон. Беҳтар чизо қимат шидагиям. мандарини баргдора 160 рубл мега килоша. Килоша 160 рубл. Помидор сколько, ака? Помидора 220 мега. 230 бародар бахшиш. 230 мега помидора. Кивира 150 мега. Кивира 150 мега. Килограммаш 150 рублей. Анор 250, 240 мега. Анор 250, 240 килош. 250, 240. Мандарини 180, 170 қимат шидагиам ки این مانداری چندی اکا؟ مانداری 180. مانداری 180 میگم. 180 کیلوش. مانگورا 2800 میگم کاروبکاش از 3 6 9 12 15 دونه داره 3600 ش میگم. ای 2800. 2800 ش میگم. 600 روبل دیوید شد. 2800 روبل. به حق قیمت میگم. این اگورسی را 135 میگم. 135 اگورسی свежий. Помидор сколько, ака? Это большой. Ира 220 мега. Килоша 220 мега. И 135 и 220. Авокадора 900 рубль мега коробкаша. 900 рубль. Hamma narsa qimmat bo'lgan. Siz uyga borib kelganda baqqala. Men uyga bormadim. Akam bordi, men shu yerda edim. Buni avvalroq qilasiz. Yo chandi aka? Kilo 100 so'm. Noki chishmagan. Sevbihi. Kilo 100 so'm. Ne sev kabut?
65 ми 60 метия. Ина ё манго ам бародаро. Мангои сини. Ин коробкаш 250 300 амтериёва. Ёш арзона. Ин памелора 110 мега килоша. Ин памело бисёр. Ина ёш бо арзона. Не як табасай. 110 сум килоша мега памелора. И авокадоро бо даиш арзона, дига хелай арзона. Помидоро чандиан? 160? 160 сум, 160 рублиш мега помидора. Чеснокои зурам дошта аст. Чеснок чанди бошака? 250? Чеснока 250 мега. Чеснока 250. این لیمون تاجیکی ران میگه چند کیلوشه تا 250 کیلوش لیمون تاجیکی 250 یک از در کره 250 کیلوش لیمون تیم تاجیکستان اینه پامیدورش 180 میگه انار چندیه انار 210 انار 210 روبل کیلوش وایش 200 ایشه 200 сум میگه گل کرامش چندی باشه 120 گل کرام 120 میگه نه چیزای ارزون دا این سکلادن دیگه سکلادوش قیمت فروشنده جودا ارزون 220 200 120 ارزون اما جامع خیلی این انگور چندی باشه انگور انگور 150 میگه کیلوشه انگوری تویفی هم سریع این سیورا 85 میگه گولدینا 85 روبل میگه سمیرینکا چندیان 75 سمیرینکا را 75 روبل میگه گولدین 85 سمیرینکا 75 خیرمور هم هسته خیرمورش نفرستیم چنده بانان 2350 میگه اینه بانان 2350 یک خرابکش 19 کیلو 400 گرم داره 2350 салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз хуш омадед ба канали мо ина бародаро ай ҳаму чорум баъзина мехарем мёрем инҷа савдо менем инам тилишкада савдо менем чизое ки ина видеода тамошо кеку ай ҳамуҷа мехарем мёрем дар дуруни ханои шаҳри Екатеринбург инҷада савдо мекунем ин пакетора 100 сум мефурӯшем ира 250 ай мангорам 250 донаш анора 100 сум банана 35 донаш ина бародари азиз худо нигаҳбон ту аз шумо мехоҳиш мия донаи лайка биҷиқед дар канали мо меҳмон бошед подписатсия кунед худо нигаҳбон ту дар ҳаққи мо дуо кунед бародарои азиз